silamɛ kan ka nisɔndiya kuma kuma ni dɔ farala o yɔrɔw kan ni dɔ farala misiriw kan o ye silamɛ bɛɛ ka nisɔndiya ko ye o de la bɛɛ bɛ bɔ i ka yɔrɔ la ka na bi ka na jɛ nin hɛrɛ in na k'a kɛ n balimaw misiri ye koba ye dɛ dugukolo in n'a so caman a immeuble caman a sangasoba caman hali ni min jɔlen don ni sanu ye hali ni min jɔlen don ni karo ni vitre ye k'a cɛ ɲa ka miliyari caman don a la ka so filɛ k'a sɔrɔ misiri tɛ juman bɛ wele ko misiri juman bɛ wele ko misiri o ye so min jɔra Allah subhanahu wa ta'ala batuli kama subhanahu wa ta'ala batuli kama o de bɛ wele ko misiri hali n'o kɛra sɛbuguni de hali n'o kɛra sɛbuguni de o bɛ wele wallahu subhanahu wa ta'ala ka so o la an kana lajɛ ko ala ka so bɛ wele yɔrɔ la k'a jɔcogo ɲɛna k'a valeur la k'a bonyana ayi a bɛ wele ala ka so la fɛn min na o ye mun ye o ye de bato min bɛ kɛ a kɔnɔ k'a fɔ ko ala ka so de filɛ nin ye o de b'a kɛ misiri ye o la n balimaw n'i y'a ye nin bɛ wele ko misiri bi a jɔra ala kama ko bato ka kɛ a kɔnɔ o de y'a wele misiri k'a jɔ k'a ɲɛ yen o tɛ ni jɔ ka ɲɛ don so caman bɛ dugu in kɔnɔ min jɔlen don ka ɲɛ ka tɛmɛ a kan so caman bɛ dugu kɔnɔ min valeur ka bon ka tɛmɛ a kan nafolo caman kɛra fɛn min na ka tɛmɛ a kan mais olu tɛ wele ko misiri dɛ nin de bɛ wele ko misiri a wele kun tɛ misiri ye dɔwɛrɛ bato min bɛ kɛ a kɔnɔ parce que a jɔra ala kama ala ka so de don n balimaw n'a bɛ wele ko misiri o ye bato yɔrɔ ye mun y'a diya ala ye ala y'a danbɛ k'a taara a yɛrɛ ma mun na yan diyara ala ye mun na parce que nin jɔra ala ko dɔrɔn de kama a ma jɔ ko maa bɛ si a kɔnɔ a ma jɔ ko maa bɛ n'a ka réunion kɛ a kɔnɔ maa ka bureau tɛ maa ka baarakɛyɔrɔ tɛ a jɔra de ko ala bɛna batu a kɔnɔ o de y'a to ala y'a danbɛ k'a taara a yɛrɛ ma ko ale ka so a danbɛli ka taara ala ma o ye sharafuba de ye tashrifan wa takriman wa ta'zima i tɛ se ka so si danbɛ k'a taara ala ma ko ala ka so filɛ hali n'a jɔlen don ni sanu ni warijɛ ye mais misiri hali n'a jɔlen don ni kala ni ɲagaɲaga de ni misiri de don ka sinsan koli ko misiri de don n'a jɔlen don ala kama ko bato de bɛ k'a kɔnɔ i b'a fɔ ko ala ka so filɛ wa valeur b'a la ka tɛmɛ étage min jɔra ni sanu ye n'a ma jɔ ala ko batu kama o la a ka wele ala ka so valeur min b'o la o tɛ dɔwɛrɛ ala y'a danbɛ k'a taara a yɛrɛ ma bato in de kama o la ala ka so o de ka di ala ye ni yɔrɔ bɛɛ maa minnu fana bɛna ala ka so in kura ka ala ka so in matarafa ka ala ka so in k'a topoto olu de fana ka di ala ye ni maa bɛɛ olu de fana ka di ala ye ni maa bɛɛ mun b'olu diya ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan olu kɛra ala ka somɔgɔw de ye parce que olu de kɛra maaw ye maa minnu sen ka ca ala ka so kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka so kɔnɔna e min bɛ ye yen waati bɛɛ e de ka di ala ye ni bɛɛ mun na hali an yɛrɛ ka adamadenya na walilahi almasalul ala maa teri min bɛ y'i ka so waati bɛɛ i y'a ɲini dɔrɔn k'a bɛ karisa fɛ yen karisa ka so ko foyi ti kɛ a kɔ o de y'i teri yɛrɛ yɛrɛ o de ka di ye fana wa ala ka so fana maa min bɛ na ala ka so kɔnɔ waati bɛɛ ka ala ka so matarafa o de ka di ala fana ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan o la an bɛ min fɔ kin mɔgɔw ye ladilikan na ala ka soba in nana cɔngo aw ka sigida la aw ka quartier kɔnɔ ka na bisimila aw fɛ a bɛ min ɲini aw fɛ o de ye so in a kana to a ka langolonya so in a kana to a ka langolonya a kana to a ka ɲɛnafin a jɔra a tɛ kɛ misiri ye fiyewu fo selibagaw misiri joli ye fila de ye nin joli in ye joli fɔlɔ ye minnu y'a nafolo bɔ an bɛ dugawu k'u ye ala ka barika don u ka nafolo la ala k'u ka nafolo jidi ala ka kɛ arijana sɔrɔ sababu ye an n'u ye nin joli fɔlɔ in o banna mais nin de ka nɔgɔ nin joli in de ka nɔgɔ parce que nin ye siɲɛ kelen de ye a jɔra a filɛ a banna mais joli min bɛ nin kɔfɛ
o de ka gɛlɛ ka tɛmɛ nin joli fɔlɔ in kan n'o joli ma kɛ nin joli fɔlɔ in a ti kɛ nafa ye o joli in ye mun ye o de ka misiri matarafa ka misiri seli matarafa maa minnu bɛ kin kɔnɔ k'aw ɲɛsin misiri ma k'a dɔn k'a jɔra aw de kama k'a ka seli waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn misiri kɔnɔ farida 5 k'a bɛɛ lajɛlen kɛ misiri kɔnɔ o de ye misiri joliba ye o joli in ka girin ka tɛmɛ joli fɔlɔ in kan o joli in de la Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ko joli in de la fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil uduwi wal asal rijal ay cɛw de kofo cɛ jumanw do la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah ko ala jɛna n'a ye sow kɔnɔ ala ko ka kofo ka kɔrɔta ka ala kofo sumaya kɔnɔ ka caya su ani tile a ko cɛw de b'o kɛ cɛ minnu ye cɛ jumanw do jago ni sani feere baara ci o t'olu sugula ka bɔ ala kofo ma ani seli ni seli waati sera dɔrɔn u bɛ baara la u b'a bila k'u ɲɛsin mun na ala bato ma ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka faridaw ka t'o di a di wagati la a di yɔrɔ la olu de ye maaw ye fana Allah subhanahu wa ta'ala y'u mankutu a y'u mankutu ni muminiya ye innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ألاكم موجمان دو موجمان بألاك سوكرا ما من اللي من أراني الله سبحانه وتعالى جنون دو ما من بنا الله سبحانه وتعالى كسو وكرا إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله ما دبي ألاك مسيرو كرا مسيرو كلالي منيكا مسيرو توبوتو kana seli misiri kono seli watu la ma minu limanarani alay ani do laba ka seli jo ka jakadi umasira foye ko Allah subhanahu wa ta'ala alay olu de tanu wode misiri seli bawi balmaw misiri seli ko bay nala ya no ya ma mimma ka farika baraw ka ay ko ban no yayi no ta'ala ko wa innaha lakabira illa ala al khashi'in seli waati 5 ka matrafa misiri kono ko bado de nga kan no mama min siran Allah subhanahu wa ta'ala nye wala balmaw ala yaw minun ke sigidai sigibawe aywa misiri koni jorare joli miye ka joni birikiye ka simanke ka mu ka pentiri ka karoni kurawun ka kono ka climatiseru ka kono o joli kera o joli folo ye joli flana min n'a ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan o bɛ aw de bolo o de ye misiri kana ɲɛnafin ka misiri matarafa waati bɛɛ lajɛlen na seli waati bɛɛ kana misiri la kana seli n'aw y'o kɛ a farala muminiw kan ala ye muminiya min fɔ a tamase bɛ misiri selilaw de la a ye misiri seli fɔ ko maa de bɛ misiri seli matarafa maa min limanara ni ala ye o kɔrɔ ni maa min n'i ma limana i tɛ se ni limaniya tɛ maa maa la i tɛ se ka misiri seli matarafa o la misiri selibaw olu de ye muminiw ye ala ye minnu ka muminiya confirmer o la an k'an gɛlɛya an ka kɛ muminiw dɔ ye dɛ n'i dun ma ye muminiw jama la o kɔrɔ de i sen tɛ arijana dɔn na parce que ni maa maa n'i ma kɛ mumini ye arijana dɔn o t'i ka ko la maa si tɛ don arijana kɔnɔ f'i ka limaniya o la muminiw de bɛ misiri seli matarafa a kana to seedeya ka jɔ aw la a kana to seedeya ka jɔ aw la ni seedeya jɔra aw la o ye kojuguba de ye seedeya jɔli ye mun ye a ka taa fɔ k'a fɔ misiri jɔra i ka quartier kɔnɔ misiri filɛ e tɛ y'a kɔnɔ misiri jɔra e tɛ y'a kɔnɔ a kɛra baara ye dɛ misiri kun t'an ka quartier kɔnɔ o kɔni banna an ni misiri kun ka jan o banna n'i ma ye misiri kɔnɔ sisan huja bɛ jɔ i kan misiri côté bɛɛ lajɛlen du 40 o bɛ misiri sigiɲɔgɔn
ni dun kɛra misiri sigiɲɔgɔn ye seli t'i ye n'i mana seli misiri kɔnɔ dɛ dɔnniba dɔw ko seli dafalen t'i ye dɔw ko seli yɛrɛ de t'i ye a kɛra fɛn fɛn o si tɛ ɲuman ye seli t'i ye walima i ka seli dafalen tɛ nin bɛɛ ye kojugu ye silamɛ ma o la n'an kɛra misiri sigiɲɔgɔn ye misiri ka hakɛ min b'an kan o de ye seli waati waati ni ala ye an wele an ka jaabi misiri welela ye ala ka welebaa de ajibu da'iyallah ala ka welebaa de don a b'a fɔ hayya ala sala hayya ala fala ayina ka tara seli ma ayina ka tara kisi ma o bɛ weleli min kɛ a jaabili wajibɛra n'i y'a mɛn n'i m'o jaabi i ka da la k'a fɔ i ni ala bɛ kɛlɛ la ala k'e wele e k'i tulo cɛ ka bɔ ala ka welekan kɔrɔ diɲɛ faamaw ka convocation mana d'i ma sɔgɔma fɛ k'i ka taa jaabi wula fɛ i tɛ ci wɛrɛ ɲɛnabɔ yanni o wula in ka se a jatigɛ n'a kɔnɔmɔ i tɛ ci si ɲɛbɔ f'i ka taa dɔn i welela faamaw fɛ fɛn min na hɛrɛ bɛ bɔ a la wa tɔɔrɔ bɛ bɔ a la wa kasɔrɔdamu bɛ bɔ a la wa i bɛ segin ka na i tɛ segin ka na i bɛ hami ka jɔrɔ n'o ye i tɛ sɔn k'o kɔrɔbɔ abada parce que n'i ma taa u bɛ n'i nɔfɛ ka n'i minɛ ka taa n'i ye nka ala ka welebaa o bɛ wele su ani tile hayya ala sala hayya ala fala e b'a mɛn i b'a fɔ k'a kan tɛ ma yɛrɛ e bɛ ka tɛmɛ ka t'i ka ci la e ye cɛ ci teliman dɔ yɛrɛ bɛ ne bolo ala bɛ k'i wele ci teliman b'e bolo faamaw ka convocation mana d'i ma est ce que i b'a fɔ ko ci teliman dɔ b'i bolo k'i tɛ se k'a répond o ye diɲɛ faamaw ye e yɛrɛ ɲɔgɔnnaw u ka faamaya e yɛrɛ bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔnna ye e n'u bɛɛ kelen ye ala ye a kalifu ma waatinin dɔ de kɔnɔ dɔrɔn i ka saya t'u bolo i ka ɲɛnamaya t'u bolo i garijɛgɛ t'u bolo i ka foyi t'u bolo la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura e bɛ siran olu ɲɛ ala bɛ wele i b'i tulo cɛ ka bɔ a kɔrɔ i b'a fɔ k'e yɛrɛ welelen tɛ yɛrɛ nin ye kojugu ye dɛ silamɛ man kan ka misiri wele kan mɛn k'i tulo cɛ ka bɔ a la ala ka wele kan dɔn n'i y'o mɛn kaban i bɛ n'o jaabi de teliya la stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum a ye ala jaabi a ka ciden jaabi n'a y'a wele ka taa fɛn ma fɛn min n'aw ka ɲɛnamaya dulonlen b'o la fɛn min b'aw niw ɲɛnamaya ni ɲɛnamaya tɛ tɛmɛ seli kan ni ɲɛnamaya tɛ tɛmɛ diina waleya baara kan n'o bɔra diina baara n'o bɔra hadamaden ka ɲɛnamaya la i salen de don ɲɛnamaya t'i ye o la n'i welela i k'i jija i ka welekan in i k'a jaabi an bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya ani sigida maa bɛɛ lajɛlen ye n balimaw hɛrɛba ala y'o kɛ an ye hɛrɛba ala y'o kɛ an ye maa joli joli bɛ yen sigida caman na u b'a nata u ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ u ka sigida la ala m'a nɔgɔya o ma ni ala y'o nɔgɔya ka n'o bila nin sigida in na o wale ɲuman dɔn k'a kɛ mun ye ka ala barikada ni bato y'a kɔnɔ n'i bɔr'i ka so k'a fɔ k'i bɛna seli misiri kɔnɔ baraji min b'a la dan t'a la i bɔlen i ka so i kinisen bɛ paɲa o paɲa ta baraji bɛ sebi ye i numansen bɛ paɲa o paɲa ta junubu dɔ bɛ effacer ka bɔ i la i taatɔ n'i natɔ ni maa min ka so ka jan misiri la o ka baraji bɛ caya ka tɛmɛ o fana kan diyarukum tuktabu atharukum aw ka so ninnu olu janya misiri la o nɔ min bɛ bɔ dɛ o de bɛ sɛbɛn aw ye maa min ka so ka jan misiri la i ka baraji ka ca kana décourager ko ne ka yɔrɔ ka jan ayi mɔgɔ min ka yɔrɔ ka surun misiri la tiɲɛ don courage b'o minɛ nali la ka tɛmɛ min ka yɔrɔ ka jan nka yɔrɔ janma n'o nana o ka baraji ka ca ka tɛmɛ yɔrɔ surunma kan kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ tun bɛ yen a ka so tun ka jan misiri la a ko k'a bɛna a ka so fɛɛrɛ ka na so dɔ san misiri kɛrɛfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka kibaruya mɛn ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma a y'o kibaruya mɛn waati min na a y'a fɔ a ye karisa fila nin y'a mɛn k'a fɔ k'i b'a fɛ k'i ka so falen ka na misiri kɛrɛfɛla la a ko awɔ ala kira ko a ma a ka so ninnu janya misiri la o de b'aw nɔw sɛbɛn aw ka baara ɲuman caya a bɛ dɛpɛ o de la o tuma na a y'a to yen o la n'i ka so ka jan misiri la e yɛrɛ de kan ka courage sɔrɔ kana décourager dɛ i bɛ nali min kɛ i ka paɲa ka ca ka tɛmɛ min ka yɔrɔ ka surun i nali n'i taatɔ bɛɛ a bɛ baraji a bɛ junubo yafa
kira ko fana sallallahu alaihi wasallam araita law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marra hal yabqa min darani shay qila lam yabqa min darani shay qala fadhalikum mathalu salawat al-5 yamhu Allah bihinna al-khataya kira ko ne man kisibama ako sahabaw ma ayin kibariya naw dola kelenga sodala ni bajibe walma ko ba jiba kono jiye dongo do bi kusumba kono ki ko shiye duru kabo nogo be to atigi farla sahabaw ko nogo te to tigi la mola kira ko sallallahu alaihi wasallam akwa seli wati duru ko be o chogo indela ala baw ka junubuna ka khataw ko be ko kabawla ni seli wati duru inde c'est comme ina fo ni seli fana seli i kora kaje kabu ka junubula ni lansara seli i kora tuguni ni fitiri seli i kora tuguni safo i kora fajiri i kora koli ko duru o tigi nogolendo mo min be ko shiye duru 24 heures kono mo be se ka fo ko karsa nogolendo ate ko ay o kuma na junubu to i ka junubu be ko kabila ni seli wati duru ye misiri seli la o cogoya de la wala nga balmaw mamanga o negligere ni ko mun bo cogo la ni ɲɔgɔnna saraba ni ɲɔgɔn nafa baba la e kan ka kɔrɔtɔ misiri weleli de la ni misiri welela ka ba k'i teliya ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ka so la ka t'i ka junubu ko kabila as-salawatul khams as-salatu ila as-salah mukaffiratun lima bainahunna idha junibatil kaba'ir ni yoroma jayna kaba'iraw la ibe junubu misɛn fɛn fɛn kɛ seli waati ni seli waati cɛ a b'a bɛɛ ko kabila n'i ye seli fo waati kelen seli yanni dɔ in cɛ i bɛ min kɛ n'i y'o fana seli o b'o nɔgɔ kɔ kabila o kuma e jɛlen de bɛ se Allah subhanahu wa ta'ala ma kabi ka junubu bɛɛ lajɛlen na jama seli fana fasamantiya maa kelen seli kan o dogolen tɛ kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam daraja 25 hadisa dɔ la daraja 27 salatul jamaa أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة 27 درجة وفي رواية 25 درجة ni sella misiri la farda la ani maa min sella yɔrɔ wɛrɛ min tɛ misiri ye a ka seli bɛɛ ɲɛna a bɛɛ kɛcogo kɛra kelen ye e ka seli daraja so walima yɔrɔ wɛrɛ walima i ka biro kɔnɔ o ɲɔgɔnna 27 de bɛ ta ka di misiri selibaga ma hadisa dɔ ko 25 a kɛra fɛn fɛn n balimaw n baw ma ni ala ye an ka jagokɛlaw ɲininka maa min ne bɛ marchandise feere n'i y'a feere bulukansunbugu sugu la yan nɔ 1000 a bɛ sa o de la nin ka k'e bolo e bɛ k'a feere n'i taara n'a ye bulukansunbugu sugu la 1000 a bɛ sa o de la ti tɛmɛ o kan fiyewu mais n'i taara n'a ye suguba kɔnɔ 25 27 i b'a feere yɔrɔ juma jagokɛla fɛn ɲinina maa min bɛ tɔnɔ ɲini e bɛ sɔn k'a feere 1000 bulukansunbugu la yan k'a sɔrɔ i danganiyalen bɛ n'i taara n'a ye suguba la i bɛ 25 27 sɔrɔ a la mɔgɔ si t'a feere yan parce que i b'a dɔn n'i y'o kɛ kaban mɔgɔw b'a fɔ k'i tɛ fɛn ɲinina ye u b'i lalomaya min na o tuma na e dun sɔnna cogo di ka seli yɔrɔ wɛrɛ daraja kelen ka misiri to yen 27 25 mun na walima i ma da la dɛ walima limaniya de ma sɔrɔ i bolo fɔlɔ sika t'a la n'a sɔrɔ mɔgɔ min danganiyalen bɛ ni nin ye i limaniyalen bɛ ni nin ye i tɛ sɔn abada ka seli i ka so walima i ka baarakɛyɔrɔ la walima i ka biro kɔnɔ k'a sɔrɔ i tulo bɛ misiri la misiri b'i kɛrɛfɛ daraja 27 daraja 25 k'o to yen ka taa daraja kelen ta nka maa fan caman u b'o de kɛ dɛ a dɔw ni misiri yɛrɛ tɛ foyi bɔ u tulo b'a wele kan na olu yɛrɛ bolo misiri welela kan t'ulu ma a bɛ ka misiri de wele fa yɛrɛ dɔ b'a fɔ misiri welela i jɔ n ka seli ale bolo ni misiri welela o kɔrɔ de ale ka seli o kɔrɔ tɛ ale ka na dɛ o kɔrɔ ye k'ale ka seli de ayi misiri wele kun tɛ k'i ka seli dɛ misiri ko de ko hayya ala sala a ye na ka tara seli ma hayya ala fala a ye na ka tara kisi ma ala ka welelikɛla don a bɛ k'i wele de e de ko don k'i ka na de ale bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na k'i ka na yen k'o de ye seli yɔrɔ ye misiri de dabɔra seli kama
ayna ke yoro minna haythu yunada bihin weleli be ke kata ma yoro minare ake yoro yode ala kira sallallahu alaihi wasallam adela ka hami dondola kuna le tuma miri demsenu ni muso la sokono ko ale hamina ka mogo do bla kata logo nyini nu e logo nyini ka chaya logo mana chaya wati mina aba fo ko ka seli wele nu e seli wele nu tlala seli wele la be ma do bla ko ka seli ni mogo ye nu e seli damna wati mina ale rebe bo kata do du kono ka laje ma minu meino cheba koro minu ndalembe so kono minu ndalembe muso ni demsenu no fe so kono wati la misiri be ka seli e dalembe so kono ka tasuma ka do ka dula ka bejeni ka ban ko ale hamina akoke natu mamiri demsenu ni muso minu be so kono parce que ma wajibe oluka ni tara du jeni ibe demsenu ni muso jenu no fe ko no kunte ko ale hamina kata chew jeni che minu be ni mbara inke o ba ira jaga misiri ka wele kito so kono kojugu bado koy ni kojugu te ala kira be hina cogo mina o bita hami ka miri cogodi ko ka ta tasuma do dula ka mogo jeni ko kada ka umabo kana seli misiri kono balmaw no e ko jirana o ba ira misiri seli e ko bay koy wo wajibi yere do faran koy wala an kan ji janga ye misiri seli bawla an kana to misiri ka nyana fi ala ko ale ka so nunu dugukolo ka ko de misiru ye ma minun bina so nunu jura ma minun bina kana seli so nunu kono kana seli ulu ale ka jura bawde ni ma min na ni jura a wajibi ale me ka bonya de ma bora ka so anane ka so aka bonya wajibi ari kande oni bori ka so kana ala ka so ala ko ki ka bonya wajibi ari ale ka bi bonya ito de ko ala ka duna i ala ka mabade parce que ina na ala ka so de ma ba ka duna bonya cogo mina ala fana bi bonya parce que ina na ala ka so de ka bu ka so wala mama sen ka cha ala ka so kono i ala ka duna de i ala ka mabade ala ka bonya de bi kan wala anga to anga farala ka mabaw ka o jumanye anga ye misiri sele bawla de anka na ke misiri dayele don dronyere misiri dayele do misiri be fa kimbe be boka ni soja kana misiri la ko misiri nyena nye koro nyei min kanyi katemoka o misiri ka fa sele bawla de masita fe ka so ka nyana fi ala fananta ka so nyana fi len fere anta fe anga so ka nyana fin chugo mina ala fananta fe aka so ka nyana fin wala an kana to ala ka so ka nyana fin de joni be nyana fin wala ka so la misiri seli baw on de bina misiri la kana seli kana misiri fa ngaka misiri ke don do la safa kele safa fla ni misiri nyuma mbay ni na folo bay ngado ala katla kana ke seli baw ye ma fitini de we hujja jole nye ke mo kande ala kan ki soma wala beki janto seli wakati la ni misiri welela an kan cesiri an yan fanga nanga nafolo di ka jo cogo mina ni farikolo joliye an kan jija an kana to abada lezi an ka jojo an ka perdi a jo cogo la jo cogo min togo ye ayba joli min ye maanawiyai joli min ye maanawiyai an kana to a ka tiɲɛ an kana to ka tiɲɛ nin joli de kan noganyo de fo de kera minu yake ambu fo ku tanu we baranyuma ba wa hakilito abatola o de ka gelena be wa hakilito abatola ukana to akake huje ukande ukana to akake huje uka parce avec huje ka chugodi seli yoro sorole kam masru yaila e maye o kono lahara hujati bolo de wala misiri akana nyana fi ala ka so de do ala yu bonya naye ka kalfa uma ala ya dambe ka atogo taka daire la kale ka so o wasara bonya ire nyala ko ale ka so katla ko kalfa aula e ma min keri janto bagay ala ka sola ala ti to ko fi abada ika ko bebe nya ika ko bebe ke sankoro tay bebe ke kuna wolo wana misiri seli o daraja bade o fasamanti bade me ala deli ala ka seli o matrafali noya an islamo bela jelenye
misiri de silamɛw ka ɲɔgɔn kafo yɔrɔ ye silamɛw ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ de don tile kɔnɔ siɲɛ 5 a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ bɔ ɲɔgɔn ka ko kalama o ye koba ye dɛ ni min banana a b'a dɔn ni dɛsɛ bɛ min na a b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ min kan a b'a dɔn ni hɛrɛ bɛ min bolo a bɛ jɛ k'o hɛrɛ kɛ ni tɔɔrɔ ko bɛ min kan a bɛ jɛ k'o tɔɔrɔ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya ye nin de misiri in de b'an kafo ni misiri tɛ silamɛya société kɔnɔ ka ban cɛ bɛ fara a tɛ ɲɔgɔn kalama foyi la ti ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ n'a ka sira ye kin bɛ se ka kɛ sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kin kɔnɔ a dɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a ye dɔrɔn so dɔ filɛ so dɔ filɛ so dɔ filɛ silamɛya ma sɔn o ma misiri de bɛna fara ɲɔgɔn kan e bɔra i ka so nin bɔra a ka so nin bɔra a ka so an nana ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la a ye ɲɔgɔn seli fajiri a ye ɲɔgɔn seli selifana a ye ɲɔgɔn seli lansara don dɔ la a bɛ ɲɔgɔn ɲininka jamu duman jaabi tarawele a bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn ten ɲɔgɔn hinɛ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kanu bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama misiri de b'o kɛ nka ni misiri tɛ yen min b'aw ka fɔ ɲɔgɔn na tuma dɔ la a bɛ san 10 kɛ kin kɔnɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ka sɔrɔ ne ɲɛ bɛ dontɔ la n'i ka mobili ye dɔrɔn nin fana ɲɛ bɛ i bɔtɔ la n'i ka moto ye a banna an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ten dɔrɔn cɛ n ka voisin dɔ kɛ ne kɔni n t'a tɔgɔ dɔn dɛ n t'a jamu yɛrɛ dɔn n t'a labɔ yɔrɔ dɔn n kɔni b'a ye don o don a kɔni bɛ bɔ a bɛ don a banna silamɛya t'o ye dɛ donc misiri in de b'an kafo o de b'an hinɛ don ɲɔgɔn na k'an tin don ɲɔgɔn na o de bɛ société renforcer silamɛya badenya o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ badenya bɛɛ lajɛlen kan silamɛya badenya de ye badenya ye o misiri ninnu de b'an fara ɲɔgɔn kan alakira sallallahu alaihi wasallam a hijiralen ka bɔ Makan ka na Madina a nana Madina a ye baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ a ye mun kɛ a ye misiri de jɔ ka baara fɔlɔfɔlɔ kɛra de binaul masjid an-nabawi a y'o misiri in de jɔ parce que o de bɛna silamɛw fara ɲɔgɔn kan o de bɛna silamɛw kafo o kumana o misiri ni Ala y'o d'an ma an ka sigida la an b'a fɔ tare tare an b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ma alhamdulillahi rabbil alamin a barika Ala ye a barika Ala ye o kumana an ka Ala barika da ka waleɲuman dɔn ka Ala kosuma o bɛ kosuma ni mun ye baara o baara la belebeleba ye mun ye ka so in matarafa k'an sen caya kɔnɔ k'i da sigibaw a kana to hujja ka jɔ aw kan dɛ nin baara ba in nin nafolo ba in k'o don nin na a bɔbagaw fɛ a kɛbagaw fɛ o jɔlen kɔ k'a fɔ ko misiri filɛ arakan kelen arakan safa kelen safa fila o cɛ man ɲi dɛ o bɛ kɛ lebu de ye sigida ma ni sigida in maa bɛɛ lajɛlen ko a ka misiri seli matarafa soni misiri bɛ dɔgɔya soni hakilila bɛ ta ko an tɛ dɔ fara a kan an tɛ dɔ yɛlɛ a sanfɛ an t'a fɛrɛ ka taa yan fɛ o de ye hɛrɛ ye o de ye waso ye silamɛya ma fana o bɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'o baara nɔgɔya an ni aw bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi Allahu Ala k'o baara nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye limaniya min fɔra misiri selibaw la Ala k'o limaniya Ala k'o di an n'aw ma limaniya de b'a kɛ dɛ limaniya de b'a kɛ ni limaniya tɛ maa maa la i tɛ se ka misiri matarafa misiri matarafabaw de ye muminiw ye mumini jɔn o de bɛ se ka misiri matarafa kira y'o de fɔ idha ra'aytumu rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman n'a ye cɛ ye a bɛ misiri matarafa misiri tɛ seli a kɔfɛ ko a ye seedeya tigilamɔgɔ ye ko ni limaniya ye limaniya jɔn don muminiya tɛ maa maa la i tɛ se surtout seli waati fila bɛ yen lansara seli ni fajiri seli olu ka gɛlɛn munafiki ka cogo min na i tɛ se o seli waati dɔw la munafiki bɛ se k'a yɛrɛ jija ka na mɔgɔw ka se k'a ye fitiri seliw tuma dɔw la selifana seliw safo seliw a bɛ na n'a nana a bɛ to ka yɛrɛ yira mɔgɔw la a bɛ to ka mɔgɔw fo mɔgɔw k'a ye k'a fana nana misiri la mais fajiri kɔni ani lansara olu ye darura wagatiw de ka wuli o waati kɔni na ka na misiri la o ye limaniya de ye dɛ o kumana surtout nɛnɛ waati an filɛ nɛnɛ waati min na maa min bɛ bɔ nɛnɛ b'a 12 la ka bɔ ka na misiri la fajiri la o ye ko gɛlɛnba ye dɛ o la an k'an jija an k'a dɔn an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la n'i ye sɛnɛ min kɛ ni samiya banna i b'o ɲɔ de tigɛ dɛ diɲɛ sɛnɛkɛ fɔlɔ dɛ n'i ma min sɛnɛ i tɛ se k'o tigɛ dɛ an bɛ gɛlɛya ninnu de kun
ka sabali ka baara ninnu kɛ k'a tɔnɔ kɔnɔ sini lahara nka n'an taara nin dɔngɔ fɛ nin dɔngɔ baara kɔni u bɛ adamaden pɛridi fɛn caman na dɛ hali an ka diɲɛ ko ni maa min ko a ka taa nin dɔngɔ fɛ an filɛ ni nafolo ɲini min na i bɛ se k'a kɛ kabini fajiri ko dɔw bɛ soli k'u ka motow ta k'u ka sotaramaw ta ka bɔ ka dugu min na ka t'u ka baara ɲɛɲini u b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ cogo min na a man d'u ni ye o a ka d'u ye u ka da u ka denbaya la ka birifani biri u la nɛnɛ waati la u kana bɔ mɛ u b'a dɔn n'u y'o kɛ u mako bɛ fɛn min na o t'i sɔrɔ n'u bɛ bɔ ka t'o kɛ ala ko in fana bɛ ten de koyi f'i k'i nin de kɛlɛ f'i k'i nin de kɛlɛ k'a bɔ a jaɲako la min ka di nin ye k'a bɔ o la ni nin ma bɔ a jaɲako la a tɛ hɛrɛ sɔrɔ koyi inna nafsa la amaratun bisu nin bɛ hadamaden yamariya ni kojugu de nin de bɛ maa bila kojugu la f'i k'i nin de kɛlɛ o de la arijana dɔn ala subhanahu wa ta'ala y'a dulon mun na fa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal janna hiya al-mawa ni maa min y'a nin kɛlɛ ka bɔ a jaɲa kɔma ka sira ala jɔyɔrɔ ɲɛ ka nin sama ka bɔ a jaɲa kɔma ko arijana de o tigilamɔgɔ ta yɔrɔ ye maa ma tugura nin dɔngɔ kɔ i sen tɛ arijana ko la i bɛ nin dɔngɔ in de kɛlɛ arijana koolilen bɛ ni nin dɔngɔw baaraw ye jahanama fana koolilen bɛ ni jahanama koorilen bɛ ni nin dɔngɔ baaraw ye arijana koorilen bɛ ni nin ngoya kow ye hufati naaru bishahawat wa hufati aljanna bil makari fɛn fɛn bɛ mɔgɔ don arijana kɔnɔ fɛn min man di nin ye k'o kɛ min man di nin ye k'a diyagoya k'a bila o kɔ o de bɛ don arijana kɔnɔ o min ka di nin ye fana o kɛli fana de bɛ maa bila jahanama kɔnɔ wala maa min bɛ se k'a nin kɛlɛ o de bɛ jahanama kisi jahanama ma maa min bɛ se k'a nin fana don a karabako kɔnɔ o de bɛ se ka don arijana kɔnɔ o la an ka ninw kɛlɛ dɛ maa nin de ye jugu fɔlɔ ye n'i k'i bɛ ɲuman kɛ a b'i bali a la n'i k'i bɛ juguman kɛ a b'a fɔ ahan o kɛ o de ka di ale ye mɛ a ka hɛrɛ t'a la dɛ o la an k'an cɛsiri an ka ninw kɛlɛ walasa an bɛ hɛrɛ min ɲini diɲɛ ni lahara bɛɛ an ka se k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nin kɛlɛli de la an bɛ ala deli ala k'an se an niw na ala k'an se an niw na ala k'an se an niw na baara ɲumankɛlaw ala k'u sara baara ɲumankɛlaw ala k'u sara ala ka ɲuman kɛbaga ala ka caya ala ka kɛlɛyabagatɔw fana caya maa ka kɛlɛya nin baara in ɲɔgɔnna na k'a ɲɔgɔnna ladege ala k'o maa caya hali n'i ma se k'a kɛ n'i y'a ŋaniya ta i b'a baraji sɔrɔ silamɛya in ka di koyi maa min mana nin baara ɲuman in lajɛ ka se ka nata nin wari tun bɛ ne bolo sa ne yɛrɛ fana tun bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ kɛ sa e m'a dɔn nin baara in ɲɛna ni ne yɛrɛ tun sera ka moyen sɔrɔ ka nin ɲɔgɔnna kelen jɔ ala ye i ŋaniya ɲuman min n'i y'a ta dɛ i ka baraji bɛ sɛbɛn ka d'i ma silamɛya ka di dɛ parce que ala y'a dɔn e ŋaniya la nin ka di e ye i b'a fɛ k'a kɛ mais ale de m'a se d'i ma e dun tɛ se ka se in di yɛrɛ ma a m'a se d'i ma donc n'a m'a se d'i ma e ka ŋaniya ɲuman ta dɔrɔn n'i ye ŋaniya ɲuman ta man hamma bi hasanatin ni maa min hamina ni ɲuman ye fa amilaha i tilala k'a kɛ falahu ashru amthaliha ila 700 adaf ala b'a ɲɔgɔnna 10 d'i ma o y'a sara fitinin ka taa bila ɲɔgɔnna 700 la ni maa min miirila ni ɲuman ye n'i ma se k'a kɛ ala b'a ɲuman kelen ɲɔgɔnna d'i ma e miirila n'a ye ɲuman na ala m'a nɔgɔya ala b'a ɲɔgɔnna ɲuman kelen d'i ma ni miirila ni juguman ye n'i y'o kɛ junubu kelen bɛ sɛbɛn ni miirila ni juguman ye n'i y'a to yen fana baraji kelen bɛ sɛbɛn ala ka fonasiriya fɛ maa an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an sara baara ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen na sara cogo ɲuman na waati bɛ ka kɔrɔ kumakɛlaw bɛna na kuma wɛrɛw ɲɛfɔ baara taabolow la ka folikan dɔw si o kama an bɛna hakililajigi an bɛna o ɲɔngiriya an bɛ ala deli minnu fɔra ala ka mɛn tulo d'an ma ala ka a baaraw kɛli nɔgɔya min bɛnna sababa ma ala ko baraji d'an ma fili mana bɔ min na ala ko junubu yafa ala k'an fara ɲɔgɔnna caman kan ala ka hɛrɛ ɲɔgɔnna caman an sigi a kɛnɛ kan ala ka labancogo ɲuman d'an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen sara i ka ɲuman na ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka barikadali nɔgɔya misiri barikadali ala k'a nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'an ye hada wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الموكالات تنو كاولين مدون أكان نيموني أكاهيرا وبيرا جرينكا nanga mala tanu an se ka tanu dana nga hakilima fefe nyamasro ni keninka wali ma hakilima fefe farlembe an kani keninka wali kele mama nyebe anna nye fantan na libera jere na ni keninka ire kanga donga ko kanga fo barka alai ni kene ni anyona dowla sulemani bu quartier ana lamini ani singi nyon ani balmaw ani malislam bela jere ani dunia islamen bela jelen ala ye hera belebele ke uye o hera belebele ni quartier ni misiri belebele ni misiri chenyimai ni misiri dagamanai mi ama bon alama akela de kama ala ni fenga ka minti ni fanai nga akaka ukala tanu o misiri a kungu kalili keneka biso madaina alhamdulillah rabbil alamin korofo nu atunu janya ka da wakati de bunka ani ale law chogo amana ko foko o ye yoko ba bebi tatanina bebi ta famia nina bebi ta donina o bela lembe je ka kuma ka mi fo ka chaya o ye abarka alai ambe kene min kan droit meri mi be kene kan ani ka faramu ba ko ka ani selman bukaw titi bukaw bulgasum bukaw bani bukaw pomba bukaw sigida fefe be a bela jele an buka bonya do ni korofo ina ulkoro gouverneur ani abaraka nyogon bela jele an buka bonya do ni korofo ina anga gendarmerie anga police nationale protection civile ou fefe keneso anu ka chede mu be keneka anu nyema mu nye keneso ambu ka bonya do ni kenina anga gouvernement a bela jelen ka bonya be ni kenen ka babu ya kelen ka bonya da anga ministry nyokoro ministry mi ni ajesne be ni dina ko kibariya ma ale mi kenen bonya be abolo abe srala soni akanga do ka faranga ministry na ya ka bonya do ni korofo ina jamana ministry nyema ka bonya do ni korofo ina jamana nyema ba no ide president de la transition son excellence Ashimi Goïta aka bonya abeni korofo ina otumana islami fefe keneso dunan fefe keneso almami fefe keneso dina lasila fefe keneso madrasa karamo fefe keneso mama bola yoro kana keneka au bela jinenga bonya be korofo la nimbara insigata la kafo jekulu do de jela kanimbara in labenta no de suma ko kawiye no de ni quartier mo wiye no de ni quartier sigi ba wiye no de fonasre wiye no de bani mantela wiye ru bela jelen farale ka ke jekulu ba wiye association ba mi be ki nyere ko no anyama ba be keneka aka foli ani aka bonya be ni keneka commission d'organisation mi ni bara il labe ka bara ile ka banta ani comité de gestion be misri ko no nulu fana farala nyawa ko tege de nyoma kan bara il labe ka bara ke ka ba ko ka bonya be keneka hakilla ni jate ke chogo ka kuma ko chogo tuma dola be nyina doko menan ko no bola yoro kana ko bela jelen ki yero so bonya ko do be bebo ambala kaw depuis ni mbara indam dina foka seni kenenga shi nyana yo tay to bili yo tay seni ya yo tay ambala kaw ko barka foli ba awi dem seminu nyande me kan mbara in labe depuis so mara jonaina ube du manaina ube sampelaina ube fantana bela jelena uka bonya ni uka korofo abeni kenenga hakilla me jaw ko ko tafo ko rube kenenga ulu yere ko fo halli amu ko fo arajoni atelo ani minu be rozoka ka se kan mbara ita nye fantan nani bela jelena be ka so iski dala konni hera baye dunia fantan nani bela jelena ko akalama o bonya be ni kuma inka ambal mawo an ka dina la selaw dina tomba mi mali kono ko islamique amepi limama rabita ubeka chela sigini uka chiden kene lo be ni keneka islam amani na shigo ani kala ni nyima mi be ubela jelen ka bonya be ni ko ina anga delegation no bola tuba so mada ina kala ni keneka uniquement o delegation ka folika abe ni keneka o ningo ni ka bedo kiramantu yala ka beta yi tokoma ka beta yi jamuma ko beni je beni baraji
an bɛ baara min kɛnɛ kan baara cɛɲumanba mɔgɔ dɔ de y'a baara kɛ ka ban chinois entreprise dɔ bɛ yen nɔ olu de y'a entrepreneur dɔ bɛ yen nɔ olu de y'a baara bɛɛ kɛ k'a jɔ ka ban u ka foli bɛ kɛnɛ kan nka o kelen tɛ maa ma se donna a hakilila baara la architecte min ye a plan yɛrɛ bɔ o y'a ye i ka se k'a jɔ ka kɛ tan dɔ de ye a plan dilan k'a fɔ k'a ka kan kɛ tan a bɛ photo ye yɔrɔ bɛɛ o ye plan bɔlen de ye plan in tilala ka bɔ ka tila k'a jɔ k'a kɛ ten maa min ye kunkolo labaara ka bigi labaara ka dɔnni labaara ka se ka nin misiri cɛɲuman ye ko sɔngɔni ko kaw ni nin ka kan ko mali silamɛw ni nin ka kan u kan ka fo nin kɛnɛ in kan nin y'u ka baara tɔnɔ de ye kalan ɲuman ani tɛgɛ ɲuman a bɛ wolo fɛn ɲuman na o tuma na architecte minnu ye nin baara in kɛ ani u dɛmɛbagaw ani idée dibagaw u bonya bɛ nin kɛnɛ in kan bi y'u ka foli kɛnɛ in maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye baara wɛrɛw kɛ baara in kɔnɔ min tɛ nin si ye u ka bonya bɛ kɛnɛ kan nka i to an ka jɛ an ka foli ni waleɲumandon an k'o ci an ka minisew ma kɛrɛnkɛrɛnnen ma minise min ye africa meuble ni maa min donna misiri in kɔnɔ n'i y'a ye i b'a fɔ misiri in cɛɲɛna dɛ nka misiri n'i ɲɛsi kɔnɔ ma ka minbaru ni mirabu ni ayiwa musow ka tigala in ani sanfɛla décoration min filɛ sanfɛla yiri la i b'i kali ala la ko nin bɔra jamana kɔfɛ de ko nin ma dilan mali la awa y'a filɛ dɛ nin ye mali baara de ye a 100% mali a bɛɛ yiri in bɛɛ k'a bɛɛ dilan yan maa minnu y'a dilan u bɛ yan ko africa meuble u y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ fi sabilillah papier de dilu ma k'u wele ka na k'u kana devis kɛ ka nin baara in k'a kɛ k'a devis kɛ a kan ka bɛn min ma u ko ko tuma na ko minnu y'a jɔ k'a ban k'olu ma ala de ɲini wa k'olu fana tɛ ala ɲini wa u ye yiri in bɛɛ baara bɛɛ kɛ ani kitabu filɛ bila min na ani alimuru min bɛ ɲɛfɛ a bɛɛ miliyɔn caman dɔ dɛ ko silamɛw ka jɛ ka dugawu k'i ye nin kɛnɛ in kan africa meuble u sara bɛ ala bolo ko barika an balimaw cɛ dogolen caman de bɛ yen an tɛna minnu tɔgɔ fɔ an yɛrɛ tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an bɛ ka jamakulu de tɔgɔ fɔ nka cɛ dogolenw caman bɛ yen minnu ye nin baara in kɛ ala kama u t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn tuma dɔ la u tɛ kɛnɛ yɛrɛ kan an ye dɔw ɲini ka dɛsɛ depuis dugu jɛra u tununen don kɛnɛ kan u t'a fɛ a ka dɔn ko hali u ka dɔrɔmɛ bɛ nin kɛnɛ kan nka ala b'u yɔrɔ dɔn u mana tunu ka taa yɔrɔ yɔrɔ a kɛla u donna misiri dogodogow kɔnɔ saw u donna wolomisɛnw kɔnɔ saw u yɔrɔ janyana yɛrɛ saw walasa hali mɔgɔw ka n'u ye ko ala b'u yɔrɔ dɔn k'u ni ce u y'a k'u yɛrɛ ye u sara bɛ ala bolo an balimaw ni tun ye ɲɛbila kumaw ye ɲɛbila kuma min na n y'a kanu k'o di bolo balima maa minnu bɛna kuma a b'olu ka kuma nɔgɔya kɔrɔ foyi ne tɛ taa yɔrɔ jan monsieur le maire bɛ yan an bɛɛ bɛ ale ka bonya de kɔnɔ miniti duuru b'a bolo a k'a ka jama bisimila nin kɛnɛ in kan monsieur le maire k'a ka bisimila. ayiwa assalamu alaikum an sira hɛrɛ la ala ka an tile hɛrɛ la n b'a daminɛ ni duwawu ye bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala tahal karim اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انت تعلم سري وعلانيتي فاقبل مغفرتي وتعلم حجتي فاعطيني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي اللهم اني اسالك ايمانا بشر قلب ويقين صديقا حتى اعلم انها السجون لما كتبت لي وارضني ما قسمت لي الحمد لله رب العالمين ne tɛna kuma janya aw bi yafa ma bamanankan ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ n bɛ n débrouiller ka dɔɔni fɔ n denkɛ ye fɛn min fɔ a ye foli bɛɛ fɔ a ne kan ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ k'a daminɛ président la k'a jigin ka na ministre la k'a jigin ka na misiri yɛrɛ tigiw la ani adamebagaw ani menuisiers ani électriciens ani silamɛw yɛrɛ min bɛ misiri kɔnɔna na ne b'aw fo ka wula ɲuman dɔn ne b'aw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ mɔgɔ min ye kuma ta k'a di ne ma ne b'a fo kosɛbɛ mais ne bɛ min fɔ c'est que an b'a latanu bi na jumadon an nana misiri nin kɔnɔna na an ye nali min kɛ mɔgɔ min nana misiri tɛ se ka bɛɛ ta mais ne bɛ min fɔ aw ye misiri fara bi Sulaimanbugukaw Titugukaw an bɛ min ɲini silamɛw bɛɛ fɛ bita a kana da bita la an ye jateminɛ k'a fɔ n'a fɛn kurayara k'a kɛ a kɛra don min na
jama bɛɛ de bina fo mɔgɔw bɛ se k'a fɔ sigiyɔrɔ t'o bolo mais sini ou bien kalo nata ou bien san nata e tɛ mɔgɔ ye misiri la o tɛ tamasiya ɲuman ye dɛ. Mali ye silamɛ ye à 90%. Donc a ka kan n'a misiri jɔra o misiri kan k'a fa fo mɔgɔw ka to kɔfɛ. An b'a fɔ misiriw kana surunya ɲɔgɔn na o tɛ silamɛya la. N'i taara Magan ni misiri min filɛ nin ye so 3 a kɛnɛ yanfanda la i bɛ se k'a sɔrɔ o misiri o so 3 o du 3 olu kɛrɛfɛla la misiri wɛrɛ bɛ yen a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ tile bi fan fɛnɛ la kɔrɔn fɛ a fɛn bɛɛ. Donc o kɔrɔ ye misiri tɛ caya n'a silamɛw cayara misiri tɛ cayara mɔgɔw b'a kɛ fi sabilillahi mɔgɔ ka seli a kɔnɔna na. Donc an kana seliya k'a fɔ an tɛna a kɔnɔna na ka seli an bɛ kɛrɛfɛla la ne bɛ so kɔnɔna na kɛrɛfɛla nin na ne ka seliya k'a fɔ n tɛna seli vraiment silamɛ an k'o dabila n tɛna kuma janya an bɛ foli kɛ bɛɛ la ala y'a kɛ ala min y'a nɔgɔya a cɛ ma a ka jɔ ni cogo nin na a bɔra nafolo min na ala ka jidi ala ka dɔ fara a kan waritigi fana min bɛ yen yani mɔgɔ ka sa ka wari to kɔfɛla la misiri kɔni k'a jɔ ou bien madrasa k'a jɔ o de bɛ silamɛya taa ɲɛfɛ ala sago o sago aw bɛ yafa ma salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment ni kene ni wa kene de o do ko so nye bismillah kuma duma k'a fɔ k'u ka olu de ka jama bisimila dunan fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ ye olu de ka dunan ye o tuma na n'u ka bisimila ka ɲɛ a ye ladilikan min di dɔrɔn juste a k'a dɔn k'a fɔ misiri dayɛlɛ don misiri bɛ fa c'est normal ni hɛrɛ sɔrɔla silamɛw bɛ jɛ ka hɛrɛ dayɛlɛ mais n'a banna k'i mɔgɔw sigiɲɔgɔn baara b'a bolo dɛ k'a kana misiri ka ɲɛnabi dɛ k'aw ka jija kana fa hali misiri wɛrɛ sɔrɔla k'o de ka ɲi ko fan bɛɛ ka kɛ misiri ye ko Maka ye o de ye dɔɔni yɔrɔni yɔrɔ misiri wɛrɛ bɛ fara a kan donc k'o ye hɛrɛ ye fan caman an kɛlen an ka misiri ka mɔgɔw sera kɛnɛ kan ka ban sɔni u bɛ dɔn donc an balimaw kɔrɔfɔ filanan an bɛ n'o di commission d'organisation président ba ma an balimakɛ Alamin Dukure ɲinan jɛkuluba dɔ de bɛ yen nɔ jɛkulu min ye nin baara in labɛn ka boliboli kɛ ka papier kow kɛ ka musaka kow kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛ bɔ ka min k'u ka ɲɛmɔgɔ ye k'u ka danaya d'a kan Alamin Dukure ale bɛna kuma u bɛɛ tɔgɔ la a bɛna kuma commission mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la ka kuma sigida bɛɛ tɔgɔ la ka kuma baɲumankɛ bɛɛ tɔgɔ la ka kuma bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ɲumantigi fɛn fɛn ye a sen don nin ko la ale bɛna kuma bɛɛ tɔgɔ la o kɔrɔ ale bɛna kuma aw yɛrɛ de tɔgɔ la Alamin Dukure dakuruɲa filan b'a bolo nin kɛnɛ in kan barikadali la foli la an bɛna kɔrɔfɔ d'a ma ko lase fali tafaddal mashkura. Assalamu alaikum. An sera hɛrɛ la ka hɛrɛ la ci de don n'an ka n bɛ kuma fɔlɔfɔlɔ n'o ye n'o y'an ka jamanatigi kɔrɔ ye Alifa Umaru Konare a ka ci sera an ma a ye mɔgɔw lakana ni ci dɔn i ka wari minɛ i b'a lase bon a ye kuma min fɔ ne bɛ kuma ni commission bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye commission bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ka sababuya kɛ nin baara min filɛ nin ye minnu y'a baara u ye kalo 10 de fɔ anw ɲɛna k'u bɛ baara in kɛ ka ban mais u tilala kalo 8 kɔnɔna na mashallah u ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ kalo 8 ka tila a kɔnɔna na ala barika la silamɛ minnu fana ye nafolo bɔ a ma bila yɛrɛ ta la don k'a fɔ nin kɛra sababu ye nafoloko y'a kan o ma k'a la donc o ye hɛrɛ belebeleba ye maa minnu ka nafolo dɔnna na an bɛ dugawu kɛ arabi ala ka barika k'a bɛ taa de nafolo la ala ka kɛ a tɛna sɔrɔ sababu ye an b'a la k'an minnu fana bɛ karte in kɔnɔ o y'an dɛmɛ dan donc an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji ala k'an bɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimaw nin tun y'an balimakɛ Alamin Dukure ale de ye commission min ye nin baara in labɛn a ɲɛmaaba ye a kumana commission mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli ni waleɲumandɔn ni barikada k'o di jama bɛɛ lajɛlen ma
ko bɛɛ ka bisimila ko bɛ ni ce an balimaw an ka Bamako tutigibagaw turew ɲarew darabew cisɛlaw ma o y'an bonya u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ kɛnɛ ka yan nɔ ka na fara an kan ka nin baara in dayɛlɛ o surakakuntigi k'an ma k'a bɛ dugawu k'an ye ko misiri dayɛlɛ k'ala ka k'an ma hɛrɛ ye ko sigi k'ala ka ja ko silamɛya k'ala ka sankɔrɔta k'ala ka basigi don a la ko a diyara u ye ko a bɔnyana u ma k'u bɛ an nɔfɛ k'u kana foli di anw ma o tuma na u ka foli kan o ye nin ye an bɛ barika da kɛ u ye an balimaw komi an b'a kalama k'a fɔ dunanw nana ka bɔ yɔrɔ caman éviter ka ca n'an ko bɛɛ ka kuma bɛɛ ka wasa wagati kɔrɔna ka b'a yɛrɛ b'a dɔn heure sera ka da kow ni a taabolo kan mais délégation dɔ bɔra Tuuba sɔgɔmada in na ka na baara in dayɛlɛli kama délégation ɲɛmaaba ye Mahamadu Tawili Dukure ka bɔ Tuuba an bɛna dunanw bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ di ale ma ale ka folikan kɛ dunanw bɛɛ tɔgɔ la dunan bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na Solomani ka bugukaw dɛmɛ u ka nin baara in na ale ka kuma u bɛɛ tɔgɔ la ka foli di bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o bonya in kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o karama in kɔnɔ ni dunanw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye falyatafaddal al-ustadh Mahamadu Tawili Muhammad Abdul Qadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala tanna ko fe ani ne wal kisi cha an kunti Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a sere an ba be la jele fo ni islamiya ta furiye min be la jele kisi ani hina ani barka somayna ci sera ma amana tuba kana am ko la ni wala an ka ɲɛmɔgɔw y'an bila ka na k'a fɔ an kana seliya nin baaraba in na baara min n'a kɛra n'o ye ni misiriba in n'an b'a kɔnɔ nin ye wala dɔwɛrɛ t'an ma o ye duwawu ye ani nisɔndiya ka d'a kan misiri bilala yɔrɔ la yɔrɔ min y'a yɔrɔ ye baara n'a kɛ yɔrɔ ɲana n'a bilala a bila yɔrɔ la o bɛ dɔ fara nisɔndiya wala an kɔni bɛ duwawu de kɛ Ala subhanahu wa ta'ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛ foli kɛ ni jama bɛɛ lajɛlen maa mana ala kɛnɛ kan yan nɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijana ye an ka nisɔndiya Allah subhanahu wa ta'ala ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un baara min filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ni nin ma diya i ye e k'i yɛrɛ lajɛ i ye munafiki de siga si t'a la nin baara ɲɔgɔnnaw ni alako baaraw de wala an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala bolo maa minnu ye nin baara in kɛ Ala ta'ala ka sara ɲuman arijana kɔnɔ sabu kira ka hadisa bɛ yen k'a fɔ ne maa min ye hali kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna jɔ k'a kɛ batukiɲɔgɔn ye Ala subhanahu wa ta'ala ye Ala bɛ itanti o ye arijana kɔnɔ ya Rabbi Ala k'o kɛ awa silama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ n'a ye nin ɲɔgɔnna kɛ wala n'a y'a ŋaniya an ka da la k'a fɔ baara fana saba bɛ ni ŋaniya de ye Alakira ko sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wala nin baara in ŋaniya ɲuman ta Ala n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa aw kumana i ka ŋaniya i bɛ se min a la i k'a kɛ ni se yɛrɛ t'i ye i ka a ŋaniya ɲuman ta parce que ka d'a kan adamaden n'i ye fɛn min ŋaniya o de bɛ baraji de sɛbɛn i ye wala nin baara in a ɲana a ma ɲini Ala subhanahu wa ta'ala bolo Ala ka baara in khalasi Ala ka batu min bɛna kɛ misiri in na yan nɔ ya Rabbi awa Ala ka a nɔgɔya Ala ka nɔgɔya mɔgɔ o mɔgɔ n'a nɔgɔyara i ye i bɛ se ka min kɛ misirijɔ la nin ɲɔgɔnna na i k'a kɛ ninnu de bɛ to de wajilikɛ minnu ta sera a bɛɛ lajɛlen ma yan nɔ halisa an bɛna an bɛ duwawu de kɛ Ala ta'ala ka a batu Ala k'a nɔgɔya an ye an ka ɲɛnama ye ya Rabbi Ala ta'ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ baara baraka la Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ khalisan wajhi Ala k'a bɛɛ lajɛlen khalasi Ala subhanahu wa ta'ala ye o kumana ni de ye foli ani duwawu ye ni jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisan nɔ misiri comité tɔgɔ la baaraw de kɛra miliyɔn caman de farala ɲɔgɔn kan caman yɛrɛ ka se ka nin baara in ŋaniya
o kuma détail kumabaw de resu misɛman caman mɔgɔ to b'o kalama yɛrɛ so f'i k'a dɔn ko a kɛra cogo min na a kumabaw faralen ɲɔgɔn kan k'a tɔmɔ k'a kɛ somɔgɔ sama ye aw k'a dɔn k'a fɔ alhamdulilah dan ye ba ɲumantigiw bɛ Mali fana na an bɛ waso k'an tɔgɔ ko alhamdulilah masa Ala ye an sɔn funanŋɛw na cɛkɔrɔbaw la musow la ɲumankɛlaw la minnu bɛ ɲuman kɛ fi sabilillah o b'a bɔ k'a di Ala kama k'a kɛ ka Ala jansa o baara in n'an b'a kɔnɔ kan k'a ta bɛrɛ de la fo ka taa bila miliyɔn yirigaw la a bɛɛ lajɛlen bɔra yan de Bamako yan sigida yɛrɛ fana la yan nɔ a ma taa yɔrɔ si a ma bɔ yɔrɔ si donc o kumabaw Ustaz Traoré ani Imam Traoré ale bɛ a da tun la dɔrɔn pour que a ka se ka idée sɔrɔ hɛrɛ ni kɛlɛ bi a ka se ka idée fitinin sɔrɔ a la laɲini y'o ye laɲini tɛ waso ye laɲini tɛ a ka dɔ min kɛlɛ bɛɛ n'a ma fɔ a tɛ dɔn o tuma na an bɛ kɔrɔfɔ d'ale ma a ka dakurunya fana lase fɔlɔ tafaddal mashkura. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بل مسلموا أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بي أمي دوم بركة مريلا نو يجمع دوني على يدوم بنيا سمين كنا أمي كنا بركة مريلا نو ي مصري دايلك كنا ي مصري دي على كسوي dugukolo in sanfɛ an seginna kuma kan bi ka taa ka segin k'a kan o t'a bali an ka kuma kan tuguni k'a fɔ ni mɔgɔ min ye so jɔ Ala ye mɔgɔ min ye so jɔ Ala ye a dɔgɔyara cogo o cogo yabtaghi biha wajhullah a y'a kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de kama a m'a kɛ yɛrɛ yira kama ko Ala be so joye aljina kono Ala kan tanke o ye inshallah wala uzakki ala Allah ahda on tayna la sonama be ko ye parce que sima do keranga feina o ye depuis adamnela o be ka wardi ko me ku to kana fo aka chala o tamasere nymayne mbal maslamo kan to kana fo o tamasere nymayne kam ka ke Allah subhanahu wa ta'ala kama hakli bala 2018 anye assemblée générale doke kenenkan o yasram bal maslama do ye lamga chamanke sandama do kono ha pour que misri papier ko ka nyena bo pour que en flekene minka adabora minka ma ka koye parce que c'était pas aussi évident que ça ka foka meke misri ye kaso adaboro de kamade alante do la anto débat la bi mais papier nous sorole bara bakofe ne akiliba la nyafo assemblée yi mwambe carte munane carte nyumamba de ni nyele ma faon fa fe be so nyumo neye amem misiri komi kuma la bi am bela jelen kan jija misiri nanga soka bonyo kon fe misri ananga so munu mambolo ya anaka bonyo kon fe walillahi alhamda ye wole minda wole mogo islamo carte la mogo essentiellement we wole lame uye usendo wole ina ku yere di ku ga nafolo di alhamdulillah misri kayna ancha anga so rebi am fle so mi ngono ala ka so mi ngono nek me kan nata o dongo
ananga so ka bo ɲɔgɔn fɛ mais tellement que walillahi alhamdu mɔgɔw y'a kɛ k'a kɛ misiri yɛrɛ ɲɛna ka tɛmɛ an ka sow de kan o ye ala tanuba ye an bɛ ala wale ɲuman dɔn o la n balimakɛ y'a da to a la mais n b'a fɔ n bɛ segin a kan misiri in wari ma bɔ fan wɛrɛ dɛ misiri in wari bɔra essentiellement an ka quartier in de kɔnɔ yan ani da yɛlɛla silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ yan ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn di an y'a bɛɛ minɛ mɔgɔ o mɔgɔ seko kɛra min ye an y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mais essentiellement a wari bɔra yan de a wari bɔra an ka quartier de kɔnɔ a wari ma bɔ fan si mɔgɔ wɛrɛ foyi m'a financé et subhanallah an bɛ baara in daminɛ tuma min na a nafolo kasabi hakɛ kun ka ca an kun bɛ to k'a lajɛ est ce que a tɛna problème poser mais mɔgɔw kun bɛ yen cɛw kun bɛ yen minnu ye engagement ta ko baara in tɛ jɔ fewu ko quel que soit c'était o engagement in de b'an bolo fo ka se bi ma ko baara in k'a tɛ jɔ dɛ parce que baara in n bɛ mɔgɔw hakili jigin o la ou bien n b'o fɔ mɔgɔw ye baara in dira entreprise ma ko k'a bɛ baara in ban 365 jours et 365 jours baara banna walillahi alhamd 365 jours a y'o de d'a ma k'a bɛ baara in ban au bout de 365 jours baara banna parce que a ye facture fɛn fɛn déposé a bɛɛ sara la sans recul walillahi alhamdu dɔw y'o kɛ cɛw de y'o kɛ nin quartier in kɔnɔ yan u ni foli ka kan et silamɛw de y'o kɛ silamɛw ni foli ka kan n balima silamɛw ne yɛrɛ tun ka laɲini tɛ ko ka montant min donna la fo ka se bi ma k'o fɔ mais je crois que montant in s'impose a ka fɔ misiri n'an y'a lajɛ bi a bɛ état min na bi montant min donna la c'est environ 353 millions de notre franc o de donna la n'an ye misiri in a filɛ état min na 353 millions de notre franc o de donna misiri na et a donna la cogo di sans recul des engagements des silamɛw ka engagement kɔnɔna la k'a fɔ ko baara tɛ jɔ ka tila ka délai bɛɛ lajɛlen respecter et n'an b'o kɛnɛ kan bi an bɛ foli u y'a kɛ ala subhanahu wa ta'ala de kama ala de b'u sara sarako ɲuman na mais anw fɛnɛ kan k'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ye baara mun kɛ et walillahi alhamdu an bɛ baara in kɛnɛ kan bi n balima silamɛw n tɛ kuma janya mais ɲɛ b'a la sisan an ye défi fɔlɔ an sera an y'o ban o tun ye ka misiri jɔ mais défi filanan fɛnɛ bɛ yen dɛ o côté la sinon défi wɛrɛw bɛ yen comme n tɛ fɛ ka kuma janya an tɛ don olu kɔnɔ o ye misiri entretien ye n'i ye nin ɲɔgɔn baara kɛ don o don i bɛ fɛ k'a ye tan alors pour que a ka ye tan il faut que cɛ minnu y'a baara in kɛ an jigi b'u kan toujours an jigi bɛ alahu subhanahu wa ta'ala kan o kɔfɛ an jigi b'u kan inshallah et je sais que u bɛ weleli fɔlɔ min n'u y'o jaabi u bɛ continuer ka weleli in jaabi mais pour que baara in ka nɔgɔya anw hakili jiginna fɛn dɔ la k'an b'o bila en place o ka se ka kɛ misiri entretien ye o ye ko jumɛn ye an ma taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ parce que an ka diinɛ in a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ et surtout n'an bɛ misiri ko kuma la an tɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ n'o ye silamɛya bɛ fɛn min wele ka wakufu kɛ ka fɛn dɔ jɔ ala kama wakufu ye jumɛn ye ka fɛn dɔ jɔ ala kama k'a fɔ ko a fɛn min bɛ sɔrɔ a la o ka kɛ nin ye o de y'an ka hakilina kura ye misiri entretien kama k'a fɔ n'ala sɔnna ma à partir d'aujourd'hui welewele dalen don an ye welewele in an y'a da an ka assemblée générale la dimanche tɛmɛnen na ka ban an bɛ segin ka welewele in da bi tuguni k'a fɔ laɲini min b'an bolo sisan welewele min b'an bolo sisan baara ma ban fɔlɔ dɛ
il faut que anga waxu dore soro anga nafolo mugu dore fara ñogon kan anga fondo de créer fo mi no ambo do fenna femi no nafa be ke ka misiri entretien ke parce que no gara waxu ye doro o dira misiri ma et o be nafolo min bo o nafolo o teke fo ye ni misiri entretien et nanye fen wora munu fara o kan na am bena fen wora munu kan ko fara kana fen tiara et inshallah bon te fera fa to xana mais je ose espérer ka fo nala sonama o fene be ke inshallah mbal maslamo abaka fo mako shukran ko nga kuma joti voilà surtout en retard là ni ne me ni dakuru nya dama dole mene bulu mais allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka nga sigin ke here an sigira here la chogomina anga wuli here la nga foli be islamé bela jalenye nga foli be nabaga bela jalenye wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim marma wame sa Traoré ani Imam Traoré amba fo ka wali mando alaikum mana misri comité de gestion tola bara minun kala bara in kono kaseka kuma baw di mo ma dola bara do be ni mo yaye ni afola foli kay abe dusudo ma wore kono ikaseka bara yo na wore ke yorore imana di alama choto dala ka fo ke bado be ulu tu jigi jede ulu ba di alama kosobe tuma dola ma wore seka kele ya ka do di alama hadi min ka tanini million teme saba ani million biduru ni saba million teme saba ani biduru ani saba aywa ayo de fo ka fo odona ani wato me goni donc e anya ko to mina minu sala ka don sino bala woro kela ina fa kuma na konna mi duni fen chama ga mo min mi ke kaso o ire ya ki ala kama uru shite ni jatela kada kama se ko ubra ni kan hali sa fe woro be minu min ni se ma kada ka misri ke ba labena mais ni ala sonama inshallah taala anji ka bo ala ka ko fe ina fa ko to mina la ni minu be ya bela ni na sabati ani bela ni ka fo ke ka bela ni ka wala ma do ke misri sigi baaw misri jola anyala mais juru do law kala le o ka misiri seli watu matrafa afarna sabu bela jenen ka dafa seli wati be na seli misiri ngoro barka la ka dangi sisana misiri dalila hakiki kama minu be katio kono telia boloma ambe seli watu fu nyina telia boloma seli watu be tambroka mais comme seli watu do be ulu be fali mais anya seli watu fla ambe se ka même ulu ka choko do la koro mais to ulu be fali anya minu proposer jumala ni ala soma juma al-mambe ile kutuba ka midi 45 juma ni ala soma kutuba be kala wala seli fana don to la ni ala soma don to la seli fana be wule 13h15 ine ni wala tani tandu 13h30 seli beti dongo amina ndo ka kosone kadaka anya chama cheta akunye wakati fali wakati dola avec gelia mo to mamme seli fana ko na to la saka mete kosone ka ko promonti ala ne fe o klema fe donc oui 13h30 ni ala sona mais avec le 15 ou ni wala ko la wole seli ko ni be 13h30 la asra fana o be na wole 16h pile ni ala sona mais sali 16h15 o fana mi se ka ko ko la asra ko ko bara wakati dola mais la ni ngati takata la 16h15 ni seli de ko ka se ka meta ko sobe ka so amado ko ko la asra ko donc ko wakati o gen ka mi sirna fikiri ko ni bi avec 18h22 donc 18h30 seli de Safo, ni ala sona 19h22, 19h30, c'est l'idée que nous devons faire. Safo de Fali, Fitri de Fali, Fajri fera 5h42, 5h42, ni ala sona Fajri, avec 5h55, Fajri de Sali, 5h55, Fajri de Sali, mais nous avons fait la Fali, nous devons Fali, mais nous avons cassé les voitures pour nous venir au cadre. Ni Maren Belagini, Allah Bembao, Ani Kins Gibao, ani jamakulu mi beya ulu ka nane ata ka do ma dama dola ulu ka misiri sai kana srama famiya srama duni srama ni ala srama ma mi folo ale na kutuba kalanye soni ni ayre yela awna yi a docteur Mohamed Bachir Doubre ka kutuba bonya dila alema ale ka pen misiri alma mi folo ne na kutuba kalanye ala srama almami flana avec kenaka Cheikh Abdallah Kontao absaka wuli ale be fara al docteur Mohamed Bachir ka ke misiri asere ba do yi avec kenaka anga do ko yara ko sabati imam sabana alni ala ta fa ile fara mu ka ga wuli ka jo Cheikh Abubakar Traoré avec kenaka avec fara mamuka
ka alla sali ni bla de quartier kono akunyi ni amamu chala ni do mar do soro do be do soro ona ta be fana ani dem sen mo do ka an se goro ni ala sallallahu muhammad ni gawli ga do ale na kiya ka chaya ni almamu ka ko chala do le se ka se ko ni chama sali ani ni ala sallallahu abi sali wuli abi sali sali o to lo fana be amuro ya be garni ya no ni nu shi makene so adamade ale na wuli do ke ba ale be sali wuli abi se ka sali fana ke ni mo yi ani an asa do mo nuna o yulu yi an mo de lo bawo yi o fana fo quartier mo yi wala sa ko yi abi se ka famia bo nya ko karma ko amal maw ni ambola yi amena kuma sondoro ya kada ka 13 c'est la sanera sur la solution ni pourquoi que la dame 13 pile mais ame fori da tuguni bonya yi anga ministre ko chama ni kedeso ministre ni ma ko ni ministre mo ni ministre ko ni fama ya bari service ni mo yaw a di directeur chama ni kedeso en tout do yire na le kan na do yire kene kan tout an ko na to ko mais amba ni ufe mama yi kedeso ministre ko law service ni mo law directeur ko law aw bela yene ka bonya be kene ka ko be ni ke anyaw be ko ka be bonya ka be karama ka bismillah be ko aw na ko jamolo ajalanye abonya ma ala ka o sara kan gine mama na nasra wore fefefe hanna mi do na mi na mi to ko da ala ka mama to ko ya ni je ko ya be ko ba ni la pour que be ki to be na ala ka ala ile ka barai misil corona fara sanfela fara kina mana ku fara kina ma ba be fara ni qama jora aw be hakiko ka gere gere jona wala sa place ti mi sala so mo se ka do la ko fara ni aw be ni ala min kala ma mina anda kama chama be kene ma ko ma sigoro so minu fara to be shako la ni ko la ko ni daw to kilmu kama ko fanya daw yere sen dam na daw yere ni ala sama hakki la mikro kam akaka me ken na be to ni ken ma mo fi daw to tugel do mikro fa ma to ma ko nya ko bulu ko kuma ambal ma ambe ko ko nyongiriya amena selke ni seli bana foli kallama do amoni ni seli ma na so ni seli kene so min ni seli na ka jiya ko kirama ale be foli ke do suma mi sora ko mo shikara ta yeke ko ko ikite ko la o bonya be ke be ka skali de seli ko fe ko de ke foli kan do asroka sira di bela jema au ni chalu baradi utuma napenda kwa sababu ya mbele ya kutoka solution wa billahi ta'ala at-tawfiq alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن مما يبين أهمية المسجد ويبرز قيمته في بناء المجتمع المسلم أنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، حيث بنى مسجده قبل بناء مسكنه، ولم يستقر به المقام في المدينة حتى كان هناك مسجدان كبيران، هما مسجد قباء الذي تأسس خلال نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن العوف قبل أن يدخل المدينة، ثم المسجد النبوي، كما كانت هناك نواة مسجد ثالث هو مسجد بني سالم بن عوف الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمعة بعد الهجرة. ونقول أول جمعة بعد الهجرة
لأنها لم تكن الصلاة الأولى للجمعة، فقد صلى الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلى بالمسلمين الجمعة قبل الهجرة، وتوالى بناء المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بالأمر النبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم أو حيث أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فكان هناك مسجد بني سلمة ومسجد بني حارثة وغيرها من المساجد، وجهز عتبان بن مالك رضي الله عنه في منزله مسجدا لأيام الضرورات. أيها المسلمون، المسجد هو المكان الأول الذي يقصده الناس في المجتمع، وهو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ورسالة المسجد لا تقتصر على الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة هي المهمة الأولى للمسجد، لكنه يتعدى ذلك إلى القيام بمهنة المحضن التربوي والتعليمي، فقد كان المسجد ولا زال المدرسة الأولى للتربية والتعليم. وحث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على التعلم والتعليم فيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجه، صلى الله عليه وسلم. أمي الله سبحانه وتعالى مسامي بيتانو لها لا يبكى أمي دميني أبولو أمي كانني أبولو نام في لامبا دلي أكايا فاما بشيريا كافو باتمان شتي فو على كلمبي كشيريا كافو محمد صلى الله عليه وسلم على كجوندو تشيدل لاباندو تشيدل تنانا تشيدل من كوفي أبدا أمي الله دلي سبحانه وتعالى أكان نيمان كيسي تشايا وتشيدل بايكا محمد ani asomo senima umbela jelena je nyogon toni mogo yu kasira mine fo kase jodoma ka ala deli subhanahu wa ta'ala ala kan fara uluka ambal maslamu ambe ala tanu subhanahu wa ta'ala ala miyanje nin kene bayinka nin misiri na yano ka don ka fo misiri je yoro mi bara islamiya kono islame bela jelen bado a je yoro kabbo fo kase adarna min bo jira oye ka fa ala kira sallallahu alaihi wasallam tumana mina hijra la kana madina aye yoro folo bara folo minke madina ode misiri joliye aye misiri jo kako ayre don yoro jolinye abedo so min kono yana ko jo aka nyenyini ola aye nyenyini misiri kodela ala kira sallallahu alaihi wasallam akumbe sabati madina wati mi ko abe sodi sojo ayre o y'a sɔrɔ kaba a ka misiri jɔra kaba o y'a sɔrɔ ka ko onye masjid Quba o ye misiri fɔlɔ min jɔra silamɛya na alakira ye tile damadɔ min kɛ Quba a jiginen ye n'a ka se Madina dugu kɔnɔ o misiri fana daminɛna o kɔrɔ k'a fɔ misiri jɔyɔrɔ ka bon hali a bɔtɔ Quba kana Madina kɔnɔ a selen Bani Salim ibn Auf juma don na juma y'a sɔrɔ yen misiri dɔ fana daminɛna ye o la o te juma fɔlɔ min seli la de nka alakira ye juma fɔlɔ min seli hijira kɔfɛ o kɛra o juma in de k'a ko o ɲɛ Madina yen nɔ silamɛ y'o juma seli kabini alakira yɛrɛ mana sallallahu alaihi wasallam As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu ni o ye alakira ka sahaba ba dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ a ma si sɔrɔ o kɛra sababu ye mɔgɔ caman t'a tɔgɔ dɔn o ye juma seli ni silamɛw ye k'a ko alakira nali ye Madina sallallahu alaihi wasallam wala alakira sabatile Madina misiri jo daminena sabu alakira yamariya ke bibina il masajid fi dur ka fo yoro sigidaw la ku be ka misiri do jo sabu a ɲininen bɛ silamɛw bolo u kana seli misiri la n'a fɔra ko misiri kelen de bɛ bɛɛ kana a bɛ gɛlɛya wala ko sigida bɛ yen ko bɛɛ ka misiri do jɔ wa n'a y'a jɔ fana k'aw k'aw janto a la aw k'a seniya aw k'a kasaja o da alakira sallallahu alaihi wasallam yani aka fatu o y'a sɔrɔ misiri caman jɔra Madina sigidaw bɛɛ la alakira yɛrɛ ka misiri kun bɛ sallallahu alaihi wasallam
quba misiri kumbey bani salim kam misiri kumbey bani haritha kam misiri kumbey bani salima kam misiri kumbey misiru caman kumbey minte oye o kore ka fo ja islame ka sigidala misiri e femba de nyinaman ka ke femin ko misiri aka bara folo bebo do oye ankana seli ala nka o kelente misiri ka bara de misiri ka bara were caman be minte oye ado e jumanye misiri de kala nyoro folo ye kala nyoro mi ni dina kala nye kala ladabu lamoko nyuma o bela jelembe ke yoro mina iye kala min ke misiri la barka min me da ala o kelentere ibe saraba de soro akantuni saba ala kira sallallahu alaihi wasallam akoni mama ne ede nana misiri la inana misiri la kibe na fen kala ye wala ma inana misiri la kibe na mogola kala ufla bedo e min bori kaso kala misiri la kibe na aya kele aya fla kala kibe na fen kala misiri la walma kibe na mogola kala ko abe ko mogo min ye hiji dafale ni aminena ni ba baraji soro o koroy ka fo ja misiri a joyoro ka bon adante seli kelenye kalambe ke misiri la lamobe ke misiri la alakrat lere la sallallahu alaihi wasallam misiri de kunye bela jelen ka jeyoro ni desebe mogo mina ikumbena misiri de la ni shiyorote mogo min bolo ikumbena misiri de la ni maa min ka so kalayala ibena misiri de la kana sumaya nyini yeno akoro e munye misiri de ye sigida ka so folo ye so folo min kan ka jo misiri de sigida ka so folo ye bela jelen kuntlena kan ka ke yero mima ni be mogo min nyini ni ma soro akaso ni nana misiri la ni ma soro ye ikan ka kibariya soro yeno odara an kan cesiri an ka misiriu u kana dan seli welela mauna na seli u bora utara an kan cesiri an ka misiru kana dan o kelema an kan cesiri jeyoro ba min kuma misiri ye islamu ka sigidala an ka jeyoro yan ka sigi katara misiri ma o be ke cogodi o be ke de misiri kumbe cogo mi folo an ka misiri la segite nanyo ke ka misiri ala batu ala ka kalanke ala ka an ka diɲɛ ko ɲɛɲini ala ka an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ misiri kɔnɔ ora an bɛ fara maaw kan Allah subhanahu wa ta'ala ye maa minnu tanu k'u bɛ ala ka misiriw k'u la k'u bɛ ala ka misiriw k'u b'a jɔ ala ko subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ko mogo de be ala ka sojo maa min limanera ni ala ye ka limanera ni dol labanye ka seli jo a jo cogo ɲuman na ka jaka di ka ala ka hakew di ka ala ka jon ka hake di ka n'a tigi ma sira foyi ɲɛ fɔ ala ko tuma olu be kɛ maa kananenw ɲɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen fara maa kananenw kan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى سائر أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذه المناسبات المباركة نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكرها، وأيضا نخاف من تبعاتها فإنها إما حجة لنا أو حجة علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا. فإذا تمكنا من أداء حق هذا المسجد علينا بعمارته بالعبادة فيه وإقامة ذكر الله وتلاوة كتابه وإقامة الدروس فيه وتطيبه وتطهيره، ولم يشتك منا المسجد في غير الجمعة ورمضان، نرجو أن نكون ممن مدحهم الله سبحانه وتعالى بعمارة بيته، ونرجو أن نشارك حينئذ في الأجر والثواب من قام ببنائه. وأما إذا اكتفينا بأن مسجدنا أضحى بناؤه جميلا مريحا ونافسنا به غيرنا،
فنخشى أن نكون ممن قال الله فيهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لأن ذلك من خراب المساجد، فعمارة المساجد بإقامة شعائر الله فيه وخرابها بخلوها من ذلك. أيها الإخوة، لنبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يوفقنا للقيام بحق هذا المسجد ويعيننا عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من سعى وأسهم في بنائه ويحقق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بألتنا سبحانه وتعالى كادلي نمان كيسي أكاچا أكاچي بك محمد أنا سمو سنمو ناجي نيغنتوني موغو يكسر من فوكس جودوما وتمنى كفي أمبال مسلامو نينجو يرسوغنو نانجو رايا أنكان كالتنا سبحانه وتعالى ألم يني نيما بينك أني أنكا سكتالا يانو كام بين سيما أنكا سكام بولو فرانيونكا كان بارا بينك أنكا على دلي بارا مني على أنوغياني كباركا دا على كونوغيا أني أنكا أنكو كي أنكا سيران فانا سابو دونين فاناندو دونين ميندو فنچامان بي أكوفي ni ala ni nyogona ke iye akake hujjaye iye ala yoro ka hera la seima walima akake hujjaye ika kibla dinge kono nan sera ka misrin hakedi ama ka ala batu ala ka doni nyini ala ka misri senia ka kasaja ni misri madama kasi sabu misri do be dama kasi utemaye ukono fo juma do ni sungalo nanka misiri madama kasi anna okoro ko ambena misiri la sogoma ambena selifana ambena la sala ambena fitri ambena safo surtout fajiri ani safo ni misiri madama kasi ulula tumada Allah subhanahu wa ta'ala ma minun tanu ambe farauluka ambe ala dele ala kanke oye ngani misiri ta kera ni misiri ta chekera anga misiri kanyi betai a chenyena lafiya bala misiri mago be fen o bela jele banka misiri kono nanta dana oma ambe sira ambe joro ankana fara mauka ala minul lagosi ko maten mamin katto nyoni na kafriya ka bon kateme maka mamin ala ka sou bali ko ala to kana fo ala mamin chesrila ala ka sou chilila dorma ko ala ka sou chili ka biriki chi o kelenteo oya doye nga misiri jora min kama ni o make abe komi akera so gwansanye abe komi iachi orambe ala deli ala kana fara uluka ambal maun ambela jela kanye shi alama ka ala deli andu sukuna ka fo ala kambe sema ankase ka misiri hakedi ama ka ala deli fana mama yi seno misirina ni wari boye ni fariye ni ngani yaye ka fala ka bela jele sara herala ala ka bela jelen do ala kira ka kuma kan kono sallallahu alaihi wasallam ala kira min ko mama niye misiri jo ala ye ko ala be sojo yi arjana kono ye misiri jo korote e kelen jo rana misiri fembede hal niye biriki den kelen do ala ikera misiri jo bagado ni ngane ajira ikera misiri jo bagado misiri jo len ko fe ka misiri to boto misiri kera kumin kama ni chesiri ola ye misiri jo bagado ya rabbi alaka ambela jele fara misiri jo bagado ka ya rabbi alaka sodi ambela jele marjana kono nini mbara nye ambe ala deli subhanahu wa ta'ala alaka hera ke anye ambe yoro ka ala deli anka sigidaw alaka basigini lafiya sinsi ala ambe wati minabi wati gele minna ka ala deli alaka wati gele alaka takabo anka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح اللهم ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. kana kene bunya aw bolo mais aw nana kene le aw bunya no te aw tsika kene ni bunya sabu kene min ni aw ba konnana o le ka bunga te aw ka aw le kera o sababu ya ambi aw foka aw barakala ka folidi anga almami mi ma mi ni ay misiri selina ko sebe sisa shayena mena misiri selila jumana aka kutuba nyongo mfamana ka ye ka kutuba fo dakrunye damandama arabukanna bamanakan na mɔgɔ ma nege bɔ a ma nege bɔ mɔgɔ wɛrɛ fana a fɔcogo ɲɛna awa a fɔra ni basi ye mɛ ka kutuba kɛ mɔgɔw tɛ wuli e tɛ sɛgɛ e t'a dabila silamɛya ma fɔ yɔrɔ si la a ma fɔ hakikatan ne yɛrɛ nana anw nana tardivement ne kun jɔrɔla k'a fɔ ko a bɛna an sama fo 14 heures mɛ a ye kutuba kɛ kɛcogoya min na silamɛw kan k'a ladege walahi n bɛ ka ca de fɔ a ye lɔnnibɔ a kutuba le kɛ ay kutuba kɛ ni lɔnni ne ala kɛra ka laɲini ye min ye kutuba kɔnɔna na kuma kana janya mɛ a den ta yɔrɔ ka bonya ka tɛmɛ kuma caman fu kan kuma min ne b'a kɛra e yɛrɛ kan an tɛmɛni kɔ Somanibugukaw foli an b'a di aw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'o baara o bolo donna baara in kɔnɔna na k'a fɔ ka misiri jɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen sara ni alijanatul firdausi ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔw fɛn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikala k'a fɔ silamɛw aw ka bɛn silamɛw aw ka bɛn silamɛw aw ka bɛn bɛn de bɛ se ka anw bɔ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maliyɛnw ala ka bɛn don an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka silamɛw kan bɛn kelen ma hali an ni minnu tɛ diinɛ kelen na ala ka an n'o kan bɛn ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسوجا من بنا نواتينا نسوجا كلوكا جري أكبو ما ويرو كلام فينا جرام من فينا بنا وفينا كلوكا جري وتوا كلنا أسويا كمويه نيه هردي نما كنادو على بركة كنادو kadaka khutuba akira fe min kan hakla bela jale nyame ala kira sallallahu alaihi wasallam asele madina aka bara folo kira miye o ye ka misiri jo o ne mo mi yira ye o kenaka ki yira ye o bara ke baga doye o ye nusoja doye o be kla ka joro jumena tuni o ye ala kan nabi ma Sulaiman alaihi salatu wassalam ala ye hera chaman kaye ka joro dama ka masaya dama fen caman kɛ Suleiman ye Suleiman a ye mun de fɔ hɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani ala ye bonya minnu k'a ye ko haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim a ko Allahu taala bɛ ka nin hɛrɛ ninnu kɛ n ye a bɛ ka nin bonya ninnu kɛ ne Suleiman ye ala bɛ ka ne kɔrɔbɔ ka n lajɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛna ala barikada n bɛna ala waleɲuman dɔn nɛɛma ninnu kan walima n bɛna yaada ka kafa ka kɛ fisiri wale ye ala ma ko ala bɛ ka n kɔrɔbɔ ka n lajɛ ne mɔgɔ min dun ye ala barikada nɛɛmaw kan ani hɛrɛw kan ala ye hɛrɛ ni nɛɛma minnu k'i ye ani bonyaw diɲɛ kɔnɔ n'i y'a barikada Allahu taala b'i jidi a bɛ dɔ fara i ka hɛrɛw kan n'i kɛra fisiri wale ye ala ma Allahu taala masa kariyalen don ka bɔ e ma masa kariyalen don ka bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ma donc lahalaya min bɛ an na o ni wagati la o ye nin de ye an b'a ɲini Allahu taala fɛ aw fana ka ala k'an dɛmɛ a baara in na doni min dara an kan ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala ka fanga d'an ma ala ka barika don an na ka barika di aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen fana ka dugawu k'an ye ala k'an bɛn sawaba ma. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. an bɛ ala tan an bɛ ala barikada ka ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn. Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ma alikuranɛ kɔnɔ wa man yu'addim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. ala ka diinɛ tamasiyɛnw ala ka diinɛ yɔrɔbaw a ko ni maa min y'o bonya k'a bɛ ala ɲɛ siranɲɛ de jira. sisan an bɛ kɛnɛ min ka bi an nisɔndiyalen don ka da yɔrɔ damadɔ kan. a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an yɛrɛ ka nafolotigiw an ka waritigiw
olu ka se ka hakilila sɔrɔ ka nafolo bɔ u kunna nafolo min jate bɛ taa se $300,000 $50,000 dɔw b'o sanfɛ ka misiri jɔ ko silamɛw ka seli a kɔnɔ hakikatan a b'a yira an na ko diinɛ faamuyala kosɛbɛ diinɛ faamuyali a bonyana a b'a yira k'a fɔ wajulikɛlaw bɛ kumakan min fɔ an ka waritigiw ye a faamuyala a b'a yira k'a fɔ an ka waritigiw u ka hami bonyana lahara ko la ka tɛmɛ diɲɛ ko kan hakikatan a bɛ an nisɔndiya kosɛbɛ ustaz min fana b'an nisɔndiya ka tɛmɛ o kan u ye ala ka kuranɛ aya u ye baara kɛ n'o ye in tubidu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ko ni sarakati n'i y'a bange kɛnɛ kan k'a di k'i ye baara ɲuman kɛ nka n'i y'a dogo k'a di k'o de hɛrɛ ka bon maa caman de ye wari di ka miliyɔn caman bɔ ka tila k'a fɔ k'a tɔgɔ kana fɔ abadan ala dɔw ma sɔn ka ye kɛnɛ kan a bɛ se ka ye u bɛ sanfɛ walima u bɛ kɛnɛ ma u dogomɛ yɔrɔ dɔ la u kana ye nka duwawu laban min bɛ yen o de ye k'a fɔ ala k'an dɛmɛ misiri in jɔli a jɔra quartier min na ka quartier mɔgɔw dɛmɛ an n'an bɛɛ lajɛlen ka se ka misiri in tɔbɔtɔ ka seli a kɔnɔ alimami minnu fana bilala la danaya dar'u kan jama marali a hakili a sabali a muɲu a kodɔn ala k'a d'u ma ala ka misiri in kɛ seliyɔrɔ ye ala k'a kɛ batokɛyɔrɔ ye jama farali ɲɔgɔn kan ala k'a k'o yɔrɔ ye ka hinɛ jigin sigida la ala k'o kɛ ka hinɛ ni barika jigin dugu kɔnɔ ala k'o kɛ an bɛ ala fo k'a barikada k'aw yɛrɛ fo an nisɔn ka di kosɛbɛ kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala k'an fara ɲɔgɔn kan jannatul firdausi kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. An bɛ ala tanu ka wale ɲuman dɔn ka seli ni kisi ɲafa ko caya ciden Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ wasa kɛnɛ kan an bɛ yiriwa kɛnɛ kan solomanibukaw ala ye hɛrɛbaku ye mais mali silamɛw fana ala ye hɛrɛbaku ye n bɛ se k'a fɔ duniya silamɛw bɛɛ lajɛlen ala ye hɛrɛbaku bɛɛ lajɛlen ye k'a ye k'a fɔ ni ɲɔgɔnna misiri cɛɲuman kare kelen dafalen de don ka misiri jɔ k'a dafa k'a kɛ sanfɛla ni dugumana ye ka ɲɛgɛnw k'a la ka selijitayɔrɔw k'a la ka morigiw k'a la ka parikingiw k'a la tomato k'a décorer décoration ɲuman na ka musakaw bɔ k'a don a la fo $300,000 ani $53,000 ni murumurufɛn o ye minnu yɛrɛ ye min di kasi la minnu nana yɛrɛ kama ka fɛn wɛrɛw di dugu la mɔgɔ kana bɔ a kalama mɔgɔ kana dɔn k'o yɛrɛ di la o si t'o jate la o b'a yira k'a fɔ o ye hɛrɛba de ye mali silamɛw ma mali silamɛya fana bɛ se k'a fɔ tare jaba ɲumankɛw bɛ an fana bolo u bɛ se ka $1,000,000 yirigaw don ala ko la hali u t'u kɔfilɛ ni o kɛra jamana min kɔnɔ n'o kɛra diinɛ min kɔnɔ a ka kan mɔgɔ ka sewa ni o jamanadenw ye a ka kan maa ka sewa ni o dugulenw ye a ka kan maa ka sewa n'o silamɛw ye sewa tɛ fila ye bi an sewalen don ka d'a kan solomanibugu ye sigida kura ye sigida kura min don ni n y'a fɔ o ye a jɔcogo kura ye sinon kɔrɔlen dugu kɔrɔkɔrɔw de don mais dugu kɔrɔw de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka dugu nu lotisoma kura ye k'a kɛ sigida kura ye ka tila ka ACE min ye nin baara in kɛ ka tila ka nin espace ba in bila misiri kama o kan ka fɔ ka d'a kan ni mɔgɔ dɔw de don u b'a dilan k'a dɔgɔya wali kelen u b'a dilan ka tila k'a feere mais n'u y'a dilan ka tila k'a to o cogo la ka to o danaya in kɔ sigida mɔgɔw fana k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan kelen kelen ka se ka nin espace in équiper nin cogo in na ala de bɛ tanu ala de ni ce nin ye silamɛ taamasiyɛnba de ye ka d'a kan misiri ye taamasiyɛnba de ye silamɛya taamasiyɛnbaw la a bɛ silamɛ de sankɔrɔta i bɛ dugu yɔrɔ i bɛ quartier yɔrɔ o i bɛ siraba yɔrɔ kan i bɛ misiri in kunkolo ye o ye hɛrɛ de ye donc foyi tɛ an bolo bi fo nisɔndiya ani barikadali k'a dɔn k'a fɔ nin misiri in fana wari bɛɛ lajɛlen a dɛrɛmɛ ni a tama a n'a miliyɔn ni a miliyɔn kɛmɛ caman a bɛɛ lajɛlen bɔra sigida maaw de kun o de ye ne yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ o de ye n fa o de ye n ŋasa ka d'a kan ni maaw ye nin caman ye hakili la ko jamana jumɛn de y'a jɔ maa jumɛn de y'a jɔ nin wariw farala ɲɔgɔn kan tuma jumɛn na et puis baara in bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kalo 10 nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban pewu san 2 ma k'a la san 3 ma k'a la san 10 ma k'a la kalo 10 k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu k'a dayɛlɛ ka di silamɛw ma o ye hɛrɛba ye maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔbaw fɔ a la maa wɛrɛw bɛ yen minnu ye sigidabaw k'a la mais bɛɛ y'a kɛ ala kama misiri fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a ye i dabaliya bɛ ban tapi min y'an jɔlen b'a kan mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko tapi b'a fɔ k'a bɛ taa n'i ye a tɛ taa n'i ye o a tɛ taa n'i ye an ma dege a la de mais silamɛw ni de ka kan n'i bɛ sali i ka sali lafiya kɔnɔ n'i bɛ sali i ka sali basigi kɔnɔ kilimuw ka yɔrɔw sumaya funteni kana aw sɛgɛn foyi kana kɛ nin bɛ misiri kɔnɔ tapiw kɛla kɔnɔ a décorer la ka lisiriw k'a kɔnɔ ka groupe électrogènes bila ni courant tigɛla sisan courant b'a ta fan bɛɛ nin bɛ hɛrɛ de kɔrɔlen mɔgɔw tun bɛ u mako don nin na u yɛrɛ ka sow de la mais k'a ye k'a fɔ bi an bɛ ka mako don ala ka sow fana la nin b'a yira k'a fɔ mali silamɛya bɛ nin hɛrɛ ye donc kumakan laban na an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye duwawu de ye
kada jamana be geleya kono ni misiri mbara nunu na nyogona do tuma do lamba nyala fe be jamana gerene ta kabo jamana ngani ngoso o yire ko samba ni ala fe ni mbara nyuma min kera ala kama ni mbara nyuma min sigida mo yi awaru bo ala kama ko islamiyya nga saka bonya man islamiyya ka saka lakodo ba nyuma go ka saka lakodo ala kama fi sabilillah o bara nyuma in koso mama ka dorme bala mama ka hakilla nyuma bala mama ka de bala mama nana jaita mama nana kuma kanta pour que dunya ka shere ala ka bela jine sala ka jine fulana fana gerende be jamana nka geliya min baka balawu min baka mashiba min baka bimaliya min bakuno ala ka bela jelen kurota ka bo jamana kono pew ni mbara en khalasili babuye ka jamana en dusukun ke kelenye ka de dusukun ke kelenye ka famawni awa marabago hakili be ku kambe ka jinya malo yama ka malija ka teme kununga ambo de nyini ala fe ala ka jamana en basigi bana bami be jinya kono bana lahulu tambe jinya kono bana shido balim be jinya kono ka jinya be bla nyona ka jinya be toro ka jinya be sengi o bana en fana jarabido a sekurota bagai alai ala ka kurota ka bo jinya kono be ka lafiya ka bo toroma be ka sagi hakilisi kono be ka sagi kenya kono be ka sagi kisi kono ala ko ka annawiye ala ka usara herala ala ka jamana to islamiya kono ala ka jamana to basigila ala ka jamana to badiya kono ala ka to singiya kono ala ka to karama kono ya rabbal alamin ule duwawiye ka di awma awni ci awni baraji ala ka heraka annawiye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh